हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से फिटनेस वीडियो भी आ रहे हैं, बात करेंगे कि टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग करते हैं स्टार्ट। Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Round 2. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 3. 3, 2, 1, go! Round 4. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 5, halfway there. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 7. 3, 2, 1, go! Round 8, last one. 5, 4, 3, 2, 1, go!